पुआ बस कौन पाए मते मने पड़े बाबा आपण तो त्रिकालदर्शी मु अधिका कौन कहबी त्रिकालदर्शी माने सब निशा मारना बेडरूम ठारू आरंभ करी विमान पागल सुने सब किछि देखि पारत बाबा ए झिटी पिटी पर देखा जाउ से जंतुटी किए बाबा झिटी पिटी का को जवा मु हउची भारतीय बाबांकर फोटो शिष्य निताई आगुरु ए गाँव स्त्री लोक माने चिर जौवन रहिया पाई सेमानकु शीर्षासन शिखौथिबे स्त्री लोक माने मुंड तळुकु गोड़ उपरकु करबा द्वारा तांकर टिके जांत्रिक त्रुटि देखा देला सेहि लागि ए गाँ लोक मते टिके देई देले कौन देले हो अंगनवाड़ी अंडा छतुआ बादाम लड्डू भी देइचंती निताई कथा कही समय नष्ट कर बस हाथी मु जानी पारुछि तमे भजन कीर्तन करिया बयस डिस्को डीजे डांस करबा मो चाहा देखुछि तांकर वासर कटि जाइछि पानी बाहरु जमी पड़िया पड़िछि घास भी बच्चा हे जाइछि हेले तमे से पड़िया बिलरे बिना हଳରେ जन्नी काकुड़ी पळेलाकु चाहुछ ना हेले फसल हबन मु किछि बुझी पालेनी बाबा बस मु तम मन कथा पढ़ी पारुछि तमे जने बुद्ध सुंदरी प्रेम रे पड़िछ ताकू विवाह करिया को चाहुछ रे मनरे आशंका आसुछि रागले दौड़िला बेले काहे लुड़की जोली के भाबुछ कि जम्मा व्यस्त हुओ ना बाबा अछंती माने एमिति विभूति देबे जे जहा ठिया हेछि ताहा ओहଳି पड़िबो आ जहा ओहଳି पड़िछि ताहा ठिया हेछि आउ जोटा तळे लागि जाईची ताकू पर भगवान भरोसा आ बाबा कोन सेठी बाउंस ढेरा देबे ताले कोन फसल हबनी हबनी के बोला हबनी बाबा चाहिले अदिन रे सेउ कमला अंगूर भी फळाई देबे तू एबे कोन करिबी भाई नानी भाई घर संसार करिबी से बाबा तो एमिति कहलेनी हेकी मोटा मिली बस बुतला लागे किछि पैसा राती पोका बाबा आपण किछि करंतु बाबा बाबा उठो बस मु जानी पारुछि मो पाखे एक प्रकार औषध अछि बस निताई हमको देई से कथा बुझे दियो आज्ञा बाबा नियो याकु दिनकु 3 थर सेवन कले तमे तेजिया में देखा जीवो डेली राती रे 4टा शो हो पूरा हाउस फुल रहिबो एटा कोन देखा बा फ्रांस देलो ताको तो जापानी दाना सुनिछि अरे फास दाना कोन हेटारे साप उठिबो हेले एटारे डायनासोर उठिबो 10,000 दियो 10,000 सेमिति माटी रे लागी मालटा गाना आमे चालू बस जेतो शीघ्र सफल व्यवस्था कर अरे ये गाई कारो अरे घर भी गाई आसीला रे ए गाई कोन कोन छ सिया पर मो भाभी स्त्री अति उत्तम अच्छा डाली तमे ठीक केमिति आसिलो मो नातुणी मते कुटीरे आनी छाड़ी देई गला तमर नातुणी अछि काई न मते कथा कहि न मु बुढ़ी हेलेनी
କହୁଛି? ହାତୀ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାତୁଣୀଟିଏ ଅଛି। ବୁଢୀ ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ହେଇଛି ତା ନାତୁଣୀ ବି ଠିକ ସେମିତି ହେଇଥିବ। ସେଇଠି ହାତ ମାର, ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ। କିଛି କହିଲୁ କି ରେ ଆଜି? ନା 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 ହାତୀ ବାବୁ ଆମେ ଏଥର ଆସୁଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା। ଚାଲ ବସ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାତୁଣୀ ତ ବଡ ହେଇଯିବଣି। ବାହା ହେବା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାର କଣ ବାହାଘର କରିବନି? କରିବି ଯେ, ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ବର ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳିଲେ ତ। ମିଳିଲେନି ଗୋଟେ ହଜିଥିଲା କଣ ଖୋଜିବ? ଟିକେ ଚାରିଆଡେ ନଜର ପକଉନ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। କାହା କଥା କହୁଛ? କଣ ବୁଝିପାରୁନ? ଆଉ ମୋଠୁ ଆଉ ବଡ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର କୋଉଠୁ ମିଳିବ କହିଲ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଅଣ୍ଟା ନଇଗଲାଣି। ଆଉ ତମ ନାତୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଟିକେ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁ ରାଜି ମ। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ନିଅ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖ, ଆଉ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବ, ଆଉ କିଛି ଫଳମୂଳ ଟିକେ କିଣି ଖାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ହେଲେ ମୋ ନାତୁଣୀ ରାଜି ହେଲେ ରାଜି ହବନି ନା? କାହିଁକି ରାଜି ହବନି? ମୁଁ ଏମଏଲଏ ଚାଇନା ଚାନ୍ଦର ପିଏ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି 7 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କଲେ ସରିବଟି? ତମ ନାତୁଣୀ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ ବୁଝିପାରୁଛଟି? ତମେ ଠିକ କହିଛ। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ରାଜି କରେଇବି। ଜେଜ ହେଇଥାନ୍ତ କେରସ୍ତ ହବ। ହଉ ହେଲା, ତମ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ବର ପାତ୍ର ବି କଣ ମିଳିବ? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ପିଲା ଭଲ ନା। ତାହେଲେ ଡେଟ୍ଟା ଫାଇନାଲ କରୁଛି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ନାତୁଣୀର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ ତ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଜ କରୁଛି। କେମିତି ଉଠେଇ ଦେବି ଖାଲି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଏଇ ନିଅ, ଏଇଥିରେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଏଥିରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ଏଟା କାହାକୁ ଦବନି ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ମୁଁ